मोबाइल धरछ कि देखो ये टिकट काउंटर डियर पार्क रो चलते भर को जा डियर पार्क देखा डियर पार्क डियर अच्छा कि नहीं आगे देखा कौटी पानी अच्छे कि कौन रोषा देखू कि पानी पूरा बंद ना जो ये पानी तथा कौन जो आम बोट बोट जो करूला आग कौटी कुंभीर अच्छी कुंभीर देखू अच्छी कुंभीर बाघ तो ना ड्राइगन भी आनी आओ चल आग कुंभीर देखिए कौन मगर कुंभीर अच्छी तो आओ चलतु आगो को देखा कौन अच्छी पानी तो ना कुंभीर कौन थी टे पानी तो ना कुंभीर देख आगे कुंभीर मला भाया तो गोटे पड़ी गोटे ऊपर को मुह उठे से तो हलचल किसी होनी आगू चल देखिए धरिया मनुष्य चलो हाँ हेरा घड़ियाला कुंभीर कहते घड़ियाला कुंभीर आनाकोंडा ए जो अजगर कौन के जानी ई साप के जानी तू कहू तू जानी मैं जानी साप अहिराज आनी चा देखिया अहिराज कौटी हाँ चलो से कौन कहले अहिराज साप देखिए अहिराज साप केमी आम ढेंकानाल कपिलासर कौन डियर पार्क टिकेटर मूल्य कपिला 20 टंका मांकड़ मान को खाद्य पदार्थ दिंतु नहीं पूरा क्लियर लिखा जाइए आपण मैंने आसुले भी देवे ना बुलवाक आसिले देवे ना बुझे एंट्री प्रवेश निषेध लिखी कौन ये कौन ये अच्छे कि हाँ देखिए चलो देखिए अहिराज देखो ये शुआ मिठू शुआ आगे कौन चिल शंख चिल भितर अच्छा से तू मिट्टू को तो डाकेनी पलैया पलैया हाँ कौन कह रोषिया डाक तो रोषिया आम जो नाधरा नवम क्लास नाधरा रामचंडी जो जाइलु हाँ एमती सब जो होता छुआ जाकि आंगुठी नख मारुंट यार कहीं छाड़ू नहीं जो जाइए किए पिटी मैडम आ जड़े कन्फ्यूज तो देखी तो साप ये कौन गोटे बजरंगी बाली शुआ शुआ भितर तो रहीगले तथापि टे देखी था देखा जाऊनी बढ़िया बढ़िया ये कि नहीं जाऊँ सब जिनस ना कि ये फंपा किसी ना कौन काचरे किसी देखा जाऊनी ये कौन गोटे कौन नुआ छड़े चल चढ़ी ना आग देखीदे कौन ये मयूर मयूर के बड़े जाली देखो तो एपटा फांका किसी ना ये बड़ा कि कौन जोड़ी ना 3टा 1 2 3 एपटे कहीं
ଭିତରେ ତ ପଇସନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବେନି ଶୋଇବେନି ତୁ ପଳେଇବୁ ତ ଆସେ ମୋ କତିକି ବୁଲିବୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ନା ଏଇଠି ବଡ଼ ଇଏ ହେଲେ ମୟୂର କାହିଁ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ସିନା ତା ପୁଛ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖାଯାଉନି ଭିତରଟା ଓଲାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ତ ଚାଲିଛି ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ଫି କ'ଣ ନେବି କିଛି ତ ନାହିଁ ତ ତାର ଇଏ ଆଉ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ। ଏପଟେ ଆଗରେ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ତମ ସାପ କୋଉ ପଟେ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଇଠି ଯୋଉ ହାତୀ କି ଧରିକି ଅଣା ହୁଏ ଏଇଠି ହାତୀ ରଖା ହୁଏ। ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଯିବାକୁ ଯୋଉ ହାତୀ ଧର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀକି ଧରିକି ଆଣିନଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ନୌକା ବିହାର ନୌକା ବିହାର ହଁ ଦେଖ ଏ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ମାରିବ ମରିଯିବୁନୁ ଏସି ନାଗିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ନା ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଗଲା ଇଏ ଚାଲ ଦେଖିବା ଡିଅର ପାର୍କ କପିଳେ ଆଗ ହରିଣ ଦେଖିବା ଚାଲ ହରିଣ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଇଆଡ଼େ ଆଗରେ ଅଛି ଆସୁନ ଚାଲ ଚାଲ କିଏ ମନା କଲା ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର ହାତୀ ହରିଣ ଭାଲୁର ତ ଦେଖା ମିଳିଲାନି ସାପର ବି ଦେଖା ମିଳିଲାନି କଇଁଛର ମିଳିଲା ଆରେ ତୁ ଏଇନା ବୋଟରେ ଯାଉଥିବୁ କୁମ୍ଭୀର କିଛି କରିବନି କି ହଁ ସିଏ ବୁଝିବେ କୁମ୍ଭୀର ଯଦି ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର ପାର୍କ ହରିଣ ଆଗରେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ସାଟା କ'ଣ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଛୁ କି ଏଟା ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସାଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତ ନା ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଛୁ ପଡ଼ିଥିଲେ କାମ ଅଛି ତ ମାନେ ଏତେ ହାଇଟ୍ କହିବାର ନାହିଁ 7 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ହରିଣ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆଗରେ ନଡ଼ିଆ ଅଛି ଚାଲ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖିବା ଚିତ୍ର ହରିଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ସିନା ଆସନ୍ତି ଟିକେ ହରିଣ ଇଆଡ଼େ ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସ ହରିଣ ମାନେ ହଉ ଆସ ଯିବା ଆଉ ନାଇଁ ରୋଷେଇଆ ଯାଇକି ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘଟିକି ତ ମାଛ ପିଆ ଯାଇକିନା